हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कसन करवा +3 फोर्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर 9 रो यूनिट 1। आज आलोचनार विषयवस्तु होची यूनिट 1 रो गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न बा लॉन्ग क्वेश्चन संबंध में माने आलोचना करवा। पूर्वर अनेक गुड़े वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी, तो आपण मैंने चैनल टी प्लेलिस्ट को जाए समस्त वीडियो देखिपारे। तो पूर्ववर्ती वीडियो मैंने यूनिट 1 रो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन टी आलोचना कर सारी भिडियोटीर डिस्क्रिप्शन रे लिंक टी आपण मैंने पाइबे। प्रश्नटी कौन अटे देखिए। प्रश्नटी है रसर संज्ञा सह स्वरूप व अर्थ को विश्लेषण कर। प्रश्नटी कौन अटे। प्रश्नटी हूँ रसर संज्ञा सह स्वरूप व अर्थ को विश्लेषण कर। समाज रे साहित्यिक जड़े सचेतन शिल्पी। साहित्य होउची साहित्यिकर शिल्प। तो एठार मान कौन देखुचे, समाज रे साहित्यिक कौन अटे, जड़े सचेतन शिल्पी भाव में परिचित अटे। साहित्य हेउची साहित्यिकर कौन अटे, शिल्प अटे। तो साहित्य कौन अटे ना, गोटे शिल्प कहार अटे ना, साहित्यिक मानकर अटे। साहित्य सृजन साहित्यिकर एक स्वतंत्र कर्म, कला कर्म। साहित्य हेउची सृजन साहित्यिकंकर एक स्वतंत्र कर्म कला अटे। जेपरी कौनसी शिल्प कार्य करने समय नाना प्रकार उपादानर आवश्यकता रही है, ठीक अनुरूप भाव में साहित्य शिल्प गढ़ा समय यह सरस सुंदर करने उपादानर आवश्यकता रही है। जो भाव में कौनसी शिल्प कार्य करने निमंते विभिन्न समय भिन्न भिन्न प्रकार उपादानर आवश्यकता रही है, सठिक से रूप में साहित्य शिल्प गठन करने निमंते बा यह सरस एवं सुंदर करने निमंते उपादानर आवश्यकता रही है। कंचामाल संग्रह करी शिल्पोद्योगी कारीगर नूतन पदार्थ निर्माण करे। तो कंचामाल संग्रह करी शिल्पोद्योगी कौन करता है, कारीगर नूतन पदार्थ निर्माण करता है। से भाव में साहित्यिक किछि उपादान संग्रह करी निजर चेतनार निर्माण क्षम सत्ता द्वारा नूतन साहित्य सृष्टि करता है। ठीक जो भाव में कंचामाल व्यवहार करी शिल्पोद्योगी कारीगर कौन करता है ना, नूतन पदार्थ निर्माण करता है। से भाव में साहित्यिक किछि उपादान संग्रह करी निजर चेतनार निर्माण क्षम सत्ता द्वारा नूतन साहित्य से सृष्टि करिवारे समर्थ होता है। साहित्य सृष्टिर उपादान भाव में से भाव भाषा और शब्द तथा अर्थ को ग्रहण करता है। तो एठारे माने कौन देखुचे ना, साहित्य सृष्टिर उपादान भाव में से भाव भाषा और शब्द तथा अर्थ को ग्रहण करता है। यही उपादान को संग्रह करवा बा यही उपादान को संग्रह करी अपूर्व कला कौशल विनिमय रे साहित्य सौध निर्माण करता है। तो यही उपादान को संग्रह करी अपूर्व कला कौशल विनिमय रे साहित्य सौध निर्माण करता है। यही उपादान को जो संयोजना प्रणाली रे संयोजित करे ताहाकू साहित्यर भाषा रे शैली बोली अभिहित करा जाय थाए। तो यही उपादान को जो संयोजना प्रणाली रे संयोजित करा जाय थाए बा व्यवहार करा जाय थाए ताहाकू साहित्यिक भाषा रे बा साहित्य भाषा रे भाषा शिल्पी रे भाषा रे कौन करा जाय थाए ना, शिल्पी बोली बा शैली बोली अभिहित करा जाय थाए। यह सरस सुंदर करी उपस्थापना करने सह पाठक मन में आनंद संचार करने साहित्यिक जो शक्ति व सामर्थ्य उपर निर्भर करता है ताहाकू रस कह जाए। तो यही समस्त विषय कौन कह जाए साहित्यिक भाषा रे शैली बोली कह जाए। यह सरस सुंदर करी उपस्थापन करने सह पाठक मन में कौन करता है आनंद संचार करने साहित्यिक जो शक्ति व सामर्थ्य उपर निर्भर करता है ताहाकू आम कौन कही था, रस बोली कही था। शरीर मध्य जेपरी आत्मा लुचि रही है, साहित्य मध्य रसर उपस्थिति को मध्य उपलब्धि करा जाय थाए। तो शरीर मध्य जो भाव में आत्माटी लुचिकी रही है, से भाव में साहित्य मध्य रसटी मध्य लुकायित अवस्था रही है। साहित्य रे रसतत्व भूमिका प्रसंग रे आलोचना करने पूर्व रसर अर्थ और साहित्य क्षेत्र में यार परंपरा को आलोचना करने यथार्थ अटे।
तो शरीर सहित आत्मार जो भाव में संजोग रही है से भाव में साहित्य सह रसर मध्य संजोग देखा मिलता है। साहित्य रे रस तत्वर भूमिका प्रसंग में आलोचना करने पूर्व रसर अर्थ और साहित्य क्षेत्र में यार परंपरा को आलोचना करने यथार्थ अटे। साहित्य रे रसर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो साहित्य रे रसर भूमिका कौन अटे ना अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। प्राच्य साहित्यर आलोचना क्षेत्र में रस तत्वर भूमिका एकांत जुक्तियुक्त मन होता है। तो साहित्य रे रसर भूमिका कौन अटे ना अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। प्राच्य साहित्य आलोचना क्षेत्र में रस तत्वर भूमिका एकांत जुक्तियुक्त मन हुए। उपनिषद रे स्रष्टा पुरुष रसर आकार रूपे परिगृहित। प्राच्य साहित्य रे भरत मुनि, आनंदवर्धन, ममताचार्य, विश्वनाथ कविराज प्रभृति विज्ञ व्यक्ति काव्य क्षेत्र में रसर भूमिका को स्वीकार कर। तो रसर भूमिका को क्यों कवि गुड़िक स्वीकार कर ना उपनिषद रे स्रष्टा पुरुष रसर आकार रूपे परिगृहित होइछि। प्राच्य साहित्य रे भरत मुनि, आनंदवर्धन, ममताचार्य, विश्वनाथ कविराज प्रभृति विज्ञ व्यक्ति माने कौन कर काव्य क्षेत्र में रसर भूमिका को स्वीकार कर। साहित्य शास्त्र रे रसर अर्थ होछि पाठक बा श्रोतार मन उपरे प्रभाव विस्तार करने क्षमता। तो साहित्य शास्त्र रे रसर अर्थटी कौन अटे? साहित्य शास्त्र रे रसटीर अर्थ होछि पाठक बा श्रोतार मन उपरे प्रभाव विस्तार करिवार क्षमता को बुझाई थाए। अलंकार तरंगिणी रे पंडित कुलमणि दास रस संबंध रे कहि अछंती। तो अलंकार तरंगिणी रे पंडित कुलमणि दास रस संबंध रे से कौन मत व्यक्त करती? कौनसी रचनार श्रवण रे बा पठन रे मन रे जो स्थिरतार अपूर्व आह्लाद उदय हुए ताकू रस कहुए। तो पंडित कुलमणि दासଙ୍କ मतरे रसटी कौन अटे? कौनसी रचनार श्रवण रे बा पठन रे मन रे जो स्थिरतार अपूर्व आह्लादर उदय घटी थाए ताकू आम कौन कही था रस बोली कही था। यह कार मत अटे? यह हूँ कुलमणि दासଙ୍କର मत अटे। रस शब्द रस धातुर सृष्टि होइछि। तो रस शब्दटी कौन होइछि ना रस धातुर सृष्टि होइछि। यार अर्थ होछि रस्यते इति रस। तो रस शब्दर अर्थटी कौन अटे ना रस्यते इति रस, जहाँ आस्वादन रूपे व्यापार अटे ताको आम कौन कही था रस कही था। उपनिषद रे रस को ब्रह्मा स्वाद सहदर भाव में परिकल्पना करा जायछि। तो उपनिषद रे रस को क्यों भाव में परिकल्पना करा जायछि ना ब्रह्मा स्वाद सहदर भाव में यहाँ को परिकल्पना करा जायछि। एथिरे वर्णित अछि रसा वैश्य रसः भ्य बायोरेभ धाननी भवति। नाट्यशास्त्र रे भरत मुनि मध्य रस को आस्वादन करा जाय बोली कही अछंती। तो नाट्यशास्त्र रे भरत मुनि मध्य कौन कही अछंती ना रस को आस्वादन करा जाय बोली कही अछंती। अत्राह रस इति क पदार्थ असद्य त्यथ। नाना प्रकार व्यंजन व औषधर संजोगरु रस सृष्टि होता है बोली साहित्य दर्पण रे वर्णना करा जाय अछि। तो नाना प्रकार व्यंजन व औषधीय बा औषधिर संजोगरु रसर सृष्टि होइछि बोली साहित्य दर्पण रे कौन करा अछि ना वर्णना करा जाय अछि। ध्वनि संप्रदायर प्रवक्ता माने रस शब्द स्थान रे आह्लाद शब्द प्रयोग करिया सह हृदयाह्लाद शब्दर प्राधान्य स्वीकार करिअछंती। ध्वनि संप्रदाय रे प्रवक्ता माने रस शब्द स्थान रे बा रसर स्थान रे आह्लाद शब्दर व्यवहार करने हृदयाह्लाद शब्दर प्राधान्य से कौन कर स्वीकार कर। काव्य अनुशासन रे रस को आनंद अर्थ रे ग्रहण करा जाई अछि। तो काव्य अनुशासन रे तो काव्य अनुଯାयी रस को कौन करा जाय अछि ना आनंद अर्थ रे व्यवहार बा ग्रहण करा जाय अछि। रस
ପ୍ରୀତିକର କର୍ମ ଯାହା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମା ସୁସ୍ୱାଦକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ରସ ପ୍ରୀତିକର କର୍ମ ଯାହା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମା ସୁସ୍ୱାଦକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଅଳଙ୍କାରିକମାନଙ୍କ ମତରେ ରସାସ୍ୱାଦନକୁ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧ ବୋଲି ପ୍ରାଚୀନ ଅଳଙ୍କାରିକମାନେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତ ଅଳଙ୍କାରିକମାନଙ୍କ ମତରେ ରସସ୍ୱାଦନକୁ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧ ବୋଲି ପ୍ରାଚୀନ ଅଳଙ୍କାରିକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ପୁସ୍ତକରେ ରସ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଅଛନ୍ତି। ତ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ପୁସ୍ତକରେ ରସ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଅଛନ୍ତି। କିଏ ନା ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ସେ ଥିଲେ ରସବାଦର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରବକ୍ତା। ତ ଏହା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ? ତ ରସବାଦର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ତ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। କାବ୍ୟକୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ସହିତ ତୁଳନା କରିଅଛନ୍ତି। ତ କାବ୍ୟକୁ ସେ କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଅଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ସହିତ ସେ କାବ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରିଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ମତରେ କାବ୍ୟମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ହେଉଛି କାବ୍ୟ। ତ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ମତରେ ବାକ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ହେଉଛି କାବ୍ୟ। ରସାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି କାବ୍ୟ। ପୁନର୍ବାର ସେ କହିଅଛନ୍ତି ରସ୍ୟତେ ଇତି ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଜଗାଦ ଭାବତଦା ହାସ ଦୟୋପଗୃହ୍ୟନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ରସ ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ। ତ ସେ କ'ଣ କହିଅଛନ୍ତି? ପୁନର୍ବାର ସେ କହିଅଛନ୍ତି ରସ୍ୟତେ ଇତି ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଜଗାଦ ଭାବତଦା ହାସ ଦୟୋପଗୃହ୍ୟନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ରସ ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ। ରସ କାବ୍ୟର ସାରବସ୍ତୁ, ଯାହା କାବ୍ୟରେ ଜୀବନ ଧାରକ ହୋଇପାରେ। ତ ରସ କାବ୍ୟର ସାରବସ୍ତୁ ଅଟେ, ଯାହା କାବ୍ୟରେ ଜୀବନ ଧାରକ ହୋଇଥାଏ। କାବ୍ୟ ମୀମାଂସା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଳଙ୍କାରିକ ରାଜଶେଖର କାବ୍ୟକୁ ଏକ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରିଅଛନ୍ତି। ତ କାବ୍ୟ ମୀମାଂସା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଳଙ୍କାରିକ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଅଳଙ୍କାରିକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଶେଖର। ସେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ କାବ୍ୟକୁ ଏକ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ସହ ସେ ତୁଳନା କରିଅଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ଏହାର ଶରୀର, କାରଣ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ମିଶ୍ରଣ ରୂପେ ହିଁ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ଏହାର ଶରୀର, କାରଣ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ମିଶ୍ର ରୂପରେ ହିଁ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ମଣିଷର କୁତ୍ସିତ ରୂପକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ କରି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ତ ମଣିଷର କୁତ୍ସିତ ରୂପକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ କରି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ବିକଳାଙ୍ଗ ମଣିଷ ଯଥା କଣା, କୁଜା, ଛଟାକୁ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଭୂଷିତ କରିଥାନ୍ତି କବି। ତ ଏଠାରେ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ଆମମାନେ ପାଇଥାଉ? ବିକଳାଙ୍ଗ ମଣିଷ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କଣା, କୁଜା, ଛଟାକୁ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଭୂଷିତ କରିଥାନ୍ତି କବି। ଦୟା, କ୍ଷମା, ସହନଶୀଳତା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମଣିଷର ଗୁଣ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ମନୁଷ୍ୟର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ଦୟା, କ୍ଷମା ଏବଂ ସହନଶୀଳତା। ତ ଏହି ସମସ୍ତ କ'ଣ ଅଟେ ନା ମଣିଷର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। କାବ୍ୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ସମୂହ ଶ୍ରୁତି କଟୁ କରିଥାଏ। ତ କାବ୍ୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଶବ୍ଦ ସମୂହକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଶ୍ରୁତି କଟୁ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଓଜ ଓ ପ୍ରସାଦ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଣ ବୋଲି ଧରାଯାଇଥାଏ। ତ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଓଜ ଓ ପ୍ରସାଦ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସାହିତ୍ୟର ଗୁଣ ବୋଲି କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଧରାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେପରି ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତୁଟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସାଧନୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ବେଶ ପୋଷାକ, ପରିପାଟି, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସହିତ ନାକ, କାନ, ଗୋଡ଼ ଓ ବାହୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜାଇ
ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେପରି ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ବା ଅତୁଟ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସାଧନୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବେଶ ପୋଷାକ, ପରିପାଟି, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସହିତ ନାକ, କାନ, ଗୋଡ଼ ଓ ବାହୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାରରେ ସେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଅନୁପ୍ରାସ, ଉପମା ପ୍ରଭୃତି ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବା ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଅନୁପ୍ରାସ, ଉପମା ପ୍ରଭୃତି ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ବିଭୂଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ମଣିଷର ଯେପରି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, କାବ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାରମାନଙ୍କୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ କଲେ କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ମଣିଷ ଯେପରି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ କାବ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାରମାନଙ୍କୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ ନ କଲେ ତାହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଏହା କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ। ବେଦ, ଉପନିଷଦ ପ୍ରଭୃତି ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ରସକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଅଛି। ତ ବେଦ, ଉପନିଷଦ ପ୍ରଭୃତି ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ରସକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ରସର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି। ତ ରସର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇପାରେ ବେଦ ଉପନିଷଦରେ ରସଠାରୁ ସାହିତ୍ୟରେ ରସବାଦ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇପାରେ ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦରେ ରସଠାରୁ ସାହିତ୍ୟରେ ରସବାଦର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବେଦାନ୍ତ ସମ୍ମତ ରସ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଏ ଓ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ ନା ବେଦାନ୍ତ ସମ୍ମତ ରସ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟରୁ ଲାଭ କରାଯାଇଥିବା ରସ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ମଧ୍ୟମ ଅବସ୍ଥା। ତ ଅନ୍ୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାହିତ୍ୟରୁ ଲାଭ କରାଯାଇଥିବା ରସ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଆନନ୍ଦର ମଧ୍ୟମ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ ବୋଲି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ବେଦାନ୍ତର ମତ ଅନୁସାରେ କାମନା ଜର୍ଜରିତ ରସ କାବ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ତ ବେଦାନ୍ତର ମତ ଅନୁସାରେ କାମନା ଜର୍ଜରିତ ରସ କାବ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ରସର ସ୍ୱାଦକୁ ମୋହନୀୟ କରିବା ପାଇଁ ରସ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ କାମନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ। ତ ରସ ସ୍ୱାଦକୁ ମୋହନୀୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରସ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ କାମନାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବା ଏହା ଶୁଦ୍ଧ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ଏହି କାମନା ଶୁଦ୍ଧିକୁ ଭାବ ଶୁଦ୍ଧି ବୋଲି ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ସାହିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ଏହି କାମନା ଶୁଦ୍ଧିକୁ କେଉଁ ଶୁଦ୍ଧି ଭାବରେ ବିଚାରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ନା ଭାବ ଶୁଦ୍ଧି ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ରସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦାନ କରିବା। ତ ରସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପ୍ରତିଭାର ଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆଲୌକିକ ଚିତ୍ର କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ପାଠକ ମନରେ କରୁଣ ରସର ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। ପ୍ରତିଭାର ଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅଲୌକିକ ଚିତ୍ର କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ପାଠକ ମନରେ କରୁଣ ରସର ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କହିଅଛନ୍ତି ଯେ କରୁଣ ଦ୍ରବତ୍ତ ରସେ ଜାୟତେ ଯତ୍ ପରମ ସୁଖମ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କ'ଣ କହିଅଛନ୍ତି ନା କରୁଣ ଦ୍ରବତ ରସେ ଜାୟତେ ଯତ୍ ପରମ ସୁଖମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କରୁଣ ରସ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚାର କରେ ଯାହା ହୃଦୟ ନିକଟରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୁଏ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା କରୁଣ ରସ ମନ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଯାହାକି ହୃଦୟ ନିକଟରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ମନେ ହୁଏ।